Good morning sa tanan. Karon aniya kami sa hunasan manginhas mi. Manguha mi og kinhason kanang kalaykay. Sa inyo ha unsay tawag ana? Balas na dito. Sige lang. Apila pud na pinawong. Na, karon hatag bato. Hatag bato. Ara. Ara oh. Muna mo kinuhang bato. Narapabit sa dagat. So, karon day guys. Huli nami. Mo ni among kuha nanginhas mi. Ay kalaykay. Napoy lumban dan lain siya. Muna akong kuha among kuha dito sa nasan kadain lain lang. Anami kinason libre na among panudan ani. Thank you for watching. Bye. God bless.